अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं और उम्रे को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर ना सिर्फ उम्रे का तरीका आपके साथ शेयर किया है बल्कि उम्रे की मसनून दुआएं आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा मैंने उम्रे से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल के वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर की हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर आप विजिट कर लीजिए अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि उम्रे में 2 फ़राइज़ होते हैं और 2 वाजिबात होते हैं। उम्रे के जो 2 फ़राइज़ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हुदूद हरम के बाहर से उम्रे की नियत करना, फिर दूसरे नंबर पर आता है तवाफ करना। ये तो हो गए 2 फ़राइज़। अब जो 2 वाजिबात हैं वो ये हैं, सई करना और हलक करना, ये वाजिबात में शामिल है। तो उम्रे के 2 फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ है नियत करना। उम्रे की नियत के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। उसमें नियत के हवाले से बात की है, एहराम के हवाले से बात की है, नियत आपने कहाँ से करनी है, वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग उम्रे की नियत करने से पहले करते हैं। तो नियत के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उन्हें वॉच कर लीजिए। उसके बाद जब हम दूसरा फर्ज अदा करने के लिए हरम आते हैं तो हम अपना तवाफ करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि तवाफ की नियत किस तरह से करनी है, कहाँ करनी है और नियत करने से पहले कौन कौन सी शराइत हैं जिनको आपने पूरा करना है। और इसके अलावा आपके साथ तवाफ की नियत के अल्फाज शेयर किए हैं अरबी में भी, और जिन लोगों को अरबी नहीं आती उनके लिए उर्दू तर्जुमे के अल्फाज भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ताकि जो लोग अरबी नहीं पढ़ सकते तो वो तवाफ की नियत उर्दू जबान में आसानी से कर लें। जब हमने तवाफ की नियत कर ली तो उसके बाद बारी आती है हजरे अस्वद के इस्तकबाल की, और फिर उसके बाद हम करते हैं हजरे अस्वद का इस्तेलाम। अक्सर लोग हजरे अस्वद का इस्तकबाल और इस्तेलाम दोनों को मिला देते हैं, या कुछ लोग इस्तकबाल नहीं करते, डायरेक्ट नियत करते हैं और इस्तेलाम करके तवाफ शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हजरे अस्वद का इस्तकबाल क्या है और हजरे अस्वद का इस्तेलाम किस तरह से करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने एक और चैनल बनाया है होप विद ईमान के नाम से, जिसमें मैं आपके साथ ऑथेंटिक तफसीर शेयर कर रही हूँ, तफसीर उस्मानी और बयानुल कुरान में से। तो अगर आप कुरान की आसान उर्दू में तफसीर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए कुरान पाक की तफसीर सीखने के इस अमल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम मताफ में आ गए। मताफ में आने के बाद हमने सबसे पहले तवाफ की नियत की। नियत के बाद बारी आती है इस्तकबाल हजरे अस्वद की। तो इस्तकबाल के मानी है रुख करना या सामने आना। इस्तकबाल हजरे अस्वद का मतलब ये है कि हजरे अस्वद के सामने होना या सामने खड़े होना। ठीक है। इस्तबा और नियत करने के बाद तवाफ शुरू करने से पहले हजरे अस्वद के सामने आना है और अपना रुख हजरे अस्वद की तरफ करना है। अब इस्तबा क्या होता है? तो इस्तबा के बारे में आपको बताती चलूं कि इस्तबा मर्द हजरात के लिए होता है। एहराम की जो ऊपर की चादर उन्होंने ओढ़ी होती है, तो ऊपर की चादर के दाहिने पल्ले को दाहिने बगल के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर, यानी कि राइट साइड वाले पल्ले को अपनी राइट बगल के नीचे से निकाल कर, यानी अपनी राइट आर्म पिट के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे यानी लेफ्ट शोल्डर पर डालना है, इस तरह से कि राइट शोल्डर हमारा खुला रहे और दोनों पल्ले हमारे जो हैं वो बाएं कंधे पर आ जाएं, यानी कि लेफ्ट शोल्डर पर आ जाएं। इसको कहते हैं इस्तिबा करना। तो ये मर्द हजरात के लिए होता है। तवाफ शुरू करने से पहले इस्तिबा करते हैं, और इस्तिबा सिर्फ एहराम की हालत में तवाफ के 7 चक्करों में किया जाता है। ठीक है। इस्तिबा करना सुन्नत होता है और ये सिर्फ मर्दों के लिए है। दोबारा बताती चलूं, औरतों के लिए इस्तिबा करना नहीं है। तो ये छोटी सी तारीफ मैंने इस्तिबा की बता दी। इस्तिबा और नियत करने के बाद तवाफ शुरू करने से पहले हजरे अस्वद के सामने आना है और अपना रुख हजरे अस्वद की तरफ करना है। अब हजरे अस्वद की निशानदही कैसी होगी? यानी हम तो मताफ में होंगे, या तो मताफ से तवाफ कर रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर से हम तवाफ कर रहे हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हजरे अस्वद कहाँ है? तो उसके लिए तमाम फ्लोर पर हजरे अस्वद की बिल्कुल सीध में बैक साइड पे ग्रीन लाइट्स लगाई गई हैं, जिनसे पता चलता है कि अब हम हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने हैं। तो जब हम ग्रीन लाइट देखेंगे तो हम अपना रुख हजरे अस्वद की तरफ कर लेंगे, इस तरह से कि ग्रीन लाइट्स हमारी बिल्कुल बैक पे होंगी और हजरे अस्वद हमारे सामने होगा। तवाफ शुरू करने से पहले जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपने बावजू होना है। वजू के बगैर तवाफ नहीं होता, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब हम इस्तकबाल हजरे अस्वद करने लगे हैं। तो तवाफ की नियत करने के बाद पहली मर्तबा हजरे अस्वद के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे कि हजरे अस्वद
بالکل ہمارے سامنے ہوگا، پھر ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ پڑھتے ہوئے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں گے جیسا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرات اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور خواتین اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود اور خانہ کعبہ کی طرف کریں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو گرا دیں گے۔ اسے حجر اسود کا استقبال کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو استقبال حجر اسود ہر طواف کے شروع میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم طواف شروع کرنے لگیں گے تو حجر اسود کا استقبال صرف ایک دفعہ ہوگا، لیکن ہر چکر کے بعد ہمیں استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ استقبال حجر اسود صرف پہلے چکر کے شروع میں ہوگا، صرف ایک مرتبہ، اس کے بعد باری آتی ہے استلام کرنے کی۔ استقبال کرنے کے بعد ہم نے استلام کرنا ہے۔ تو استلام کیا ہوتا ہے؟ استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح سے رکھنی ہے جس طرح سے ہم سجدے میں اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھتے ہیں، اور ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حجر اسود کے قریب جانا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے، وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو حجر اسود پر تو ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتے، تو دور ہی سے حجر اسود کے سامنے اس طرح سے سینہ اور منہ کیے ہوئے دونوں ہاتھ حجر اسود کے سامنے اس طرح پھیلانے ہیں کہ دونوں ہتھیلیوں کا رخ بالکل حجر اسود کی طرف ہو، اور یہ تصور کرنا ہے کہ گویا دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی انداز سے ہاتھ اپنے آگے بڑھانے ہیں اور پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ یہ ہو گیا حجر اسود کا استلام۔ تو طواف شروع کرتے وقت ایک مرتبہ اور طواف کا ہر چکر مکمل ہونے پر ایک مرتبہ استلام کرنا سنت ہے، اسی طرح ایک طواف میں ہمارے 8 استلام پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب حجر اسود کو چھونے یا ہاتھ لگانے کے حوالے سے ایک بات بتاتی چلوں جو علماء کرام فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کیونکہ تکلیف پہنچانا حرام ہے اور استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا مسنون ہے، تو اگر رش کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف دیے بغیر بوسہ دینے کا موقع نہ ہو تو بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایسے موقع پر دور سے استلام کا اشارہ کر کے ہاتھ چوم لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ کما لیتے ہیں، تو اس لیے حجر اسود کے قریب جا کے اور اس کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور سے عورتوں کو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ تو آپ دور سے بھی اگر حجر اسود کو بوسہ دے دیں گی، لیکن آپ کی نیت ثواب کمانے کی ہوگی، اللہ سے اجر لینے کی ہوگی اور ان چیزوں سے بچنا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک وہیں بیٹھے بیٹھے بھی عورتوں کو اور مردوں کو یعنی دور سے استلام کرنے پر ہی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو حجر اسود کے استقبال کا طریقہ بتایا اور حجر اسود کا استلام کس طرح سے کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ طواف کی ابتدا کس طرح سے کرنی ہے، یعنی کہ طواف ہمیں کس طرح سے شروع کرنا ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجئے طواف شروع کرنے سے پہلے شرائط کون کون سی ہیں، اس کے علاوہ طواف میں کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے طواف کرتے وقت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو طواف کا کمپلیٹ طریقہ دعاؤں کے ساتھ بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ کچھ مسائل بھی طواف کے حوالے سے شیئر کروں گی، تو میری نیکسٹ ویڈیو کو بھی واچ کیجیے گا، اور اگر آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو میرے چینل پہ موجود ویڈیوز کو واچ کر لیجیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنے عمرے کو ادا کر سکیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔